Hello kalubian chess players. So adi na kita ikadusin nato na chess video. So natong topic ay nagkabahingin chess trap opening na Queen's Gambit decline. So ang sinisiring na opening nagtitikang d4, d5 and after c4, a6 makita tan din hinga ang black hini nag-decline pag capture hini na gambited pawn c4. So after for example knight c3 may the pressure center and after knight f6 depensa laha d5 may da dinitiraan white in bishop g5 kunain may da indirect na pressure ha d5 kunain an inina knight usa ka defender ha d5 pawn. So after knight bd7 makita ta na hini posisyon na nagdidepinsa na hini na pawn is e6 kay for example ini kung ma-open ni na diagonal maka-capture ang queen ha d8 pero after c6 d5 nganin e6 d5 makita ta na ang depinsa na ito is knight. So pwede din ni mag-capture an white in knight takes to d5. So lamang na nga ni an white in pawn. Pero after knight takes d5, although na open ang diagonal, pero after bishop takes d8, may the bishop b4 check la. So makita ta na in a position ang king di rin na maka-escapo ha check. So ang depends na nabilin is to cover and check. Kaya di mo rin maka-capture na checking pieces. So after queen d2, bishop takes d2, and after king takes d2, may dala king takes d8. So lamang na nga ni pyesa ang black. So balik ha Queen's Gambit decline after d4, d5, c4, e6 and after knight c3. So dini knight f6 good move patiya for black and after bishop g5 and knight b to d7 and c6 d5 ngani e6 d5 makita ta na ni na position na inina pawn untouchable kay may da pressure diagonal ha bishop b4. So after hini dapat ang white ini matiralan e3 para may dan niya di escaping square. For example after b6 for example wala lang niya dipinsahe in c6 di rin na to applicable kanina ang knight takes d5 kay for example after knight takes d5 bishop takes d8 although nakaon ang queen and black pero after bishop b4 check waray na niya kumbaga dako na pressure ha white queen kay pwede na maka play lahin king to e2. So after d4, d5, c4, e6, knight c3, knight f6, okay pa ang bishop to g5, knight bd7, c6 d5 nganin e6 d5 and mo pa natira hini han white is e3 kung ganahan gud diya kumbaga ganahan gud diya kauna na din na pawn. So dini b6 is a bad move na para black. So ang mo pa natira ni is c6 na para diri na makapture and pawn. Ngan all in all hindi na position may da radical equality. So amo lang mga sangkay da mga salamat.